आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह से किसी बंदे ने मसला पूछा। ये मेरे सामने फतावा रज़विया शरीफ पड़ा है, इसकी 10वीं जिल्द है और सफ़ा नंबर 105 है। किसी ने मसला पूछा कि सादाते किराम को ज़कात के पैसों से रकम दी जा सकती है। ज़ाहिर है उसने आला हज़रत के ज़माने में पूछा मसला कि आजकल जो सादात हैं ज़कात के साथ इनकी मदद की जा सकती है, तो आला हज़रत ने उसका जवाब लिखा तफसील के साथ। चाहिए था बस उसका जवाब दे देते कि नहीं दी जा सकती, लेकिन सफ़ा नंबर 105 पर फरमाते हैं, सारा जवाब दे के ना पीछे कि जायज़ नहीं, सफ़ा नंबर 105 पे फरमाते हैं कि ये क्या बात हुई कि तुमने उनको ज़कात ही देनी है। फरमाया इस तरह करो, अपने खालिस माल में से जिसमें 1 रुपया भी हराम का ना हो, खालिस माल लो और अकीदत के साथ जाओ और सैयद की बारगाह में हदिया पेश करके आओ। सैयद की बारगाह में हदिया पेश। अहले बैते नबुव्वत का जो प्यार है वो ईमान है, वो हुस्न है। यार यहाँ तो लोगों ने उलझा दिया बहुत सारी चीज़ों को। अहले बैते नबुव्वत और इन हस्तियों का जब आप नाम लें तो आपके नाम लेने से मोहब्बत छलकनी चाहिए। घरों के अंदर हमारे बच्चों के दरमियान जब हम बैठे तो हमारा लबो लहजा बताए कि हम रसूलुल्लाह की औलाद के गुलाम हैं। हमारा एक ख़ास हुस्न हो, एक ख़ास प्यार हो। 10 मुहर्रम को न्याज पकाएं ना, न्याज तो इस तरह की न्याज ना पकाएं जिस तरह की रूटीन में हम न्याज पकाते हैं कि मैंने दे दिया है 5000 रुपया, मस्जिद में चावल पक जाएंगे और चावल पका के तो बांट दो। अपने दोस्तों की जब दावत करते हो तो इस तरह करते हो। आप तो ढूंढ के लाते हो कि होटल कौन सा अच्छा है। कभी ऐसा भी हुआ है कि टेंट वाले बर्तनों में आपने खाना दे दिया हो, दोस्त आए और न्याज हो इमाम हुसैन के नाम की और तेरे बर्तन भी धुले हुए ना हो, तुझे पता ही कोई ना हो। मेरी वालदा साहबा कहा करती थी कि जिसने 10 मुहर्रम को लंगर बांटना है ना, पकाना जिसने वो तो अलग बात, जिसने बांटना है वो भी वुजू करके आए। वो सादे लोग थे लेकिन अकीदतों से भरपूर थे। ये बहसों में ना उलझे कि वो फलाना क्या कह रहा है, फलाना किधर जा रहा है, वो फलाने चूके इधर जा रहे हैं। हम किसी की जिद में क्या अहले बैत से प्यार करेंगे या किसी के कहने पर प्यार करेंगे? अहले बैत हमारा ईमान है। हमारी औलादें और हमारी औलादों पर जितना करम अल्लाह करता है, और अल्लाह ने हमें जो कुछ दिया है कि मुस्तफ़ा की औलाद का सदका ही तो दिया है। आप किधर निकल गए? सुनो, मैं फतावा रज़विया पढ़ रहा हूँ, अहले सुन्नत के इमाम की बात कर रहा हूँ। सुनो, हदीस पाक लिखी आला हज़रत, 2 हदीसें लिखी हैं, ज़रा हुस्न देखना। पहली हदीस के रावी खुद मौला अली शेर खुदा हैं और आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह कंजुल उमाल और इब्ने असाकर के हवाले से हदीस लाए हैं। क्या खूबसूरत अंदाज है। ये मसला बयान करते हुए ना कि सादात को हदिया दो, ज़कात ना दो, हदिया दो, खिदमत करो, ये मसला बयान करते हुए अपनी बात को मजबूत करने के लिए 2 हदीसें लाए और फरमाने लगे कि मौला अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने खुद अपने प्यारे हबीब से सुना है, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो मेरे अहले बैत के साथ अच्छा सलूक करेगा मैं खुद क़यामत के दिन उसे सिला अता करूँगा। ये हदीस मौला अली शेर खुदा से रवायत है। और जो अगली हदीस आला हज़रत ने लिखी है तारीख़ बगदाद के हवाले से, उस हदीस के रावी अमीरुल मोमिनीन हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला, हज़रत उस्मान गनी रावी हैं। और ज़रा जुमले देखिए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया। यहाँ अहले बैत के लफ्ज़ नहीं, पिछली हदीस में अहले बैत का लफ्ज़ थे, यहाँ अहले बैत के लफ्ज़ नहीं। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, जो शख्स भी अब्दुल मुत्तलिब की औलाद के साथ दुनिया में कोई नेकी करे, मेरे दादा की औलाद के साथ, फरमाया जो भी अब्दुल मुत्तलिब की औलाद के साथ दुनिया में कोई नेकी करे। और यार सुन ना, कभी इस तरह भी होता है, मैं मिसाल दे के बात समझाने लगा हूँ। बच्चे किसी जगह भी वो तालीम हासिल कर रहे हो तो बाप जाता नहीं कंटीन पे जाके कह देता है कि मेरे बच्चे जो मांगे दे देना, महीने के बाद बिल बनेगा तो मैं अदा कर दूंगा, ये जो मांगे दे देना। टीचर से कहता है बच्चे को चीजें मांग दे देना, पैसे मैं दे दूंगा, मेरे जो बच्चे हुए। देखो हुस्न देखो मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने जो बयान किया। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, जिसने अब्दुल मुत्तलिब की औलाद के साथ दुनिया में कोई नेकी की, फरमाया उसका सिला मुझ पर लाजिम है और सिला मैं उसे तब दूंगा जब क़यामत में मेरी और उसकी मुलाकात होगी। जब क़यामत में मेरी उससे मुलाकात होगी तो मैं खुद उसे सिला दूंगा, मैं खुद उसे सिला दूंगा, मैं सिला दूंगा। कुर्बान जाए आला हज़रत बरेलवी पर। आला हज़रत फरमाने लगे, जो हुजूर ने देना है वो तो देना ही है और पता नहीं क्या कुछ देना है। फरमाने लगे, इतना थोड़ा है
کہ حضور نے فرمایا جو عبد المطلب کی اولاد سے نیکی کرے وہ قیامت میں مجھ سے ملے گا. تو یہ بہت بڑا صلہ نہیں کہ جو حضور کی اولاد سے پیار کرے وہ قیامت میں حضور سے ملے گا. جان دے دی وعدہ دیدار پر. تو وعدہ کریں دیدار کا, جان دینے کو تیار ہیں. فرمایا جو عبد المطلب کی اولاد سے نیکی کرے مجھ پر لازم ہے صلہ دینا جب وہ مجھ سے ملے گا. اور یارو کھل کے پیار کرو میرے محبوب کی اولاد سے, سیدہ پاک سے, شیر خدا سے, امہات المومنین سے, حضور کی شہزادیوں سے, نبی پاک کے حسن سے, حضور کے حسین سے. یار تو بات سمجھنا, کسی کو چنبیلی کا پھول پسند ہے, کسی کو گلاب کا پھول پسند ہے. مدینے والے رسول فرمانے لگے یہ حسن اور حسین میرے پھول ہیں, یہ میرے پھول ہیں. پھول حضور سونگا کرتے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی, زہرا ہے کلی جس میں حسن اور حسین پھول, زہرا ہے کلی جس میں حسن اور حسین. بس کسی نے سادی بات کہی, پرشاندار کہہ دی. اس نے کہا عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو, اور دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا لوگو. یہ چھلکے آپ کی طبیعت بتائے ان دنوں میں کہ آپ کو حضور کی اولاد سے بڑا ہی پیار ہے, آپ کو نبی پاک کے خاندان سے بڑا ہی پیار ہے. اور یاد رکھیں حضور کی اولاد سے پیار کاری ہو سکتا ہے جس کے سینے میں ابو بکر صدیق بھی رہتے ہوں. ہمیں تو حضور کی اولاد کا ادب بتایا ہی فاروق اعظم نے, یہ سبق پڑھایا ہی عثمان غنی نے. وہ بڑے نا سخت مزاج, اصولوں پر پابند آدمی تھے حضرت عمر بن عبدالعزیز. خاندان کے ایک دو لوگ ایک دو دفعہ سفارش کرانے آئے کسی بات کے لیے حضرت عمر بن عبدالعزیز سے, تو آپ نے نا عملے کے لوگوں سے کہا آج کے بعد میرے خاندان کا کوئی بندہ ہے تو اندر نہ آنے دینا, یہاں کوئی اقربا پروری نہیں چلے گی, خبردار کوئی قریب نہ آئے. لیکن ایک دن نا امام حسن کی اولاد میں سے ایک شہزادے آ گئے. جناب عمر بن عبدالعزیز کو پتہ چلا امام حسن کی اولاد ہے. جناب عمر بن عبدالعزیز نے ممبر چھوڑا, تخت چھوڑا, شہزادے کو تخت پہ بٹھایا, پھر دونوں آنکھوں میں آنسو اور دونوں ہاتھ باندھ دیے. کہنے لگے شہزادے آج کے بعد آپ نے آنا نہیں, کوئی حکم ہو تو رکھا لکھ دیں, اور اگر پھر بھی مجھ سے ملنا ہو تو مجھے حکم کر دے, عمر بن عبدالعزیز چل کے آپ کے پاس حاضر ہو جائے. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور, تو ہے عین نور تیرا سب گھر. تو ذرا ہوش سے ذرا تھوڑا سا نا ہماری کیفیت بتائے کہ ہمیں حضور کی اولاد سے بڑا ہی پیار ہے. اور ایک بات اور, سید کا بس صحیح العقیدہ ہونا شرط ہے, صحیح العقیدہ ہو صاحب ایمان ہو. باقی آپ بحث نہ کریں کہ نمازیں کتنی پڑھتا ہے, عالم فاضل کتنا ہے. بزرگ فرماتے ہیں قرآن کا صفحہ اگر کبھی کیچڑ میں بھی گر جائے نا, اس پہ پیر نہیں رکھا جاتا, اسے پھر بھی دھو کے چوما ہی جاتا ہے, کیونکہ وہ صفحہ قرآن کا ہے. فرماتے ہیں تو سید پہ بحث نہ کر کے نیک کتنا ہے اور پرہیزگار کتنا ہے, کرتا کیا ہے, تو اپنے اعمال پہ غور کر اور یہ سمجھ یہ کوئی عام نہیں, یہ خون رسول ہے. اعلیٰ حضرت حضور کے بچوں کی شان بیان کرتے ہیں تو کہتے ہیں آب تطہیر سے جس میں پودے جمے, یعنی یہ جو سیدہ فاطمہ کے بچے پیدا ہوئے ہیں تو یہ آب تطہیر سے جس میں پودے جمے, اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام.